Oke, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan sambung bab 4, yaitu subtopik 4.3 ciri-ciri tamadun awal dunia part 2. Alright, sebelumnya kita sudah cover part 1 dan hari ini kita akan cover ciri-ciri yang lain, yaitu teknologi, organisasi sosial, kesenian dan kesusastraan, tulisan dan penyimpanan rekod, agama dan kepercayaan. Alright. So, kita pergi kepada teknologi. But first of all, you must open your textbook sejarah dalam muka surat 83. Make sure you open your textbook. 打开你们的课本啊。Okay, 83面。Alright, so we go to the technology first. Teknologi dalam ciri yang seterusnya, teknologi. Masyarakat tamadun awal telah menghasilkan penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan, which mean the technology is improving, okay, improving and become more advanced. So 因为他们的 technology 变成好了，变成more advanced, more modern，所以那个 production 那个东西他们做的给keselesaan, okay, comfort to the people or to the society, okay, macam kita sekarang lah. Instead of living like during the Stone Age, alright, we can enjoy a very comfort life. Pick for example, we can have a laptop, we can have a handphone to easy communication. Kita juga ada kipas, we have aircon, so we do not everyday experience the hot dry weather, okay, iklim yang panas dan sejuk. Dan juga kita ada tilam dan juga bantal supaya kita dapat tidur dengan selesa. So itu adalah penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan. Okay, teknologi modern, bukan seperti pada zaman batu, which is all depends on rock. Okay, we don't have the modern technology. Alright, so contohnya if you look at the second one, contohnya teknologi pada zaman dulu is not like now, it's not like the modern days, but it's considered as better, getting better. So tamadun Mesopotamia, dia teknologi is mereka telah mencipta taman yang boleh diletakkan di atas bangunan yang dipanggil sebagai taman tergantung Babylon, okay, which means they can plant a lot different type of plants on top of the building, okay, on the building also, right? So that kind of technology improved di Mesopotamia. So taman tergantung Babylon or hanging garden, Babylon hanging garden is one of the very famous ancient civilization. Alright. So the second one ialah Mesir Purba, ancient Egypt, which is as usual pyramid and Sphinx. Okay, Sphinx. Tamadun Indus pula merupakan pembinaan negara kota Mohenjo-daro, a big city. Okay, henta ada bandar, okay, city. Alright. So teknologi pembuatan logam tembaga gangsa dan besi menghasilkan peralatan pertanian. Back to the basic, pertanian. So 老师解释了这么pertanian 是 very important 的 okay, 所以 you must understand why always go back to pertanian. Alright, seperti bajak. Alright, bajak is a tools used for agriculture, okay. And then next one ialah penciptaan roda, teknologi penciptaan roda. Why is it important? 这么讲重要的这个 roda， 因为被用在车 ，okay， 车 kereta kuda dan juga kereta lembu, okay， 不是像我们现在的车，是以前的车 okay， yang kena tarik oleh kuda dan juga lembu untuk tujuan pengangkutan dan perhubungan.
Alright. So next one kita pergi kepada organisasi sosial. Okay, look the blue box first. Okay, kotak yang warna biru, sorry. Okay. So, kemunculan institusi dan golongan pekerja itu adalah organisasi sosial yang didefinisikan, the meaning of the organisasi sosial di dalam tamadun awal dunia. Oke, kemunculan institusi dan golongan pekerja mewujudkan kelas sosial. Apa itu kelas sosial? Ini adalah kelas sosial. Oke, kita panggil sebagai kelas sosial. Dan kelas sosial berasaskan jenis pekerjaan, nimanda kungco, nimanda kekayaan, kekayaan, dan juga pengaruh influence. How many connection you have, alright? Or how many connection you already made, right? Connection means a very influence people, alright? So, kalau tengok di sini macam kedudukan tertinggi always is the king. Okay, the king is the highest authority. Okay, kedudukan tertinggi. Dan juga seterusnya adalah golongan agama. Why golongan agama? Because the previous topic teacher sudah explain. 我解释了 ketua agama, a priest ataupun pendeta or monk, okay? Sebelum munculnya raja, pendeta merupakan ketua untuk sesebuah negara. Okey, sesebuah negara sebelum raja dilantikkan ataupun sebelum raja mula wujud. Okey, jadi ketua agama ataupun pendeta ataupun you can say priest or maybe monk or something like that. Okey, golongan agama merupakan ketua di sesebuah negara. And then followed by bangsawan. Bangsawan is a rich people lah. Bangsawan is a rich people. So kenapa bangsawan dalam kategori tertinggi? Sebab mereka ada banyak duit. So mereka boleh sponsor the country in terms of money. Alright. Then yang kelas kedua, the second class ialah saudagar, those who do trading business. Okay, mereka yang melakukan perdagangan. Okay. And then artisan. Artisan those who make ataupun create something. Okay, artisan, bukan artis just like BTS kah, just like the Korean K-pop something artist like that. No. Okay, this is different. Right, next kelas ketiga ialah petani. Okay, petani dan juga pekerja yang tidak berkemahiran. What's pekerja tidak berkemahiran is like forced labor, something like that. They do not have skill. The people that do not have skill, do not have talent, those people don't know how to write, don't know how to communicate, don't have anything. All they know is following order. Okay, itu adalah pekerja yang tidak berkemahiran. They just know to follow order. Okay, but they also can learn lah, but their intelligence is not that high. Okay, tidak pintar, tetapi mereka boleh mengikuti arahan. Okay, next kedudukan paling rendah, the lower class. Okay, the lowest class ialah golongan hamba, slave. Ada dua golongan hamba, yaitu hamba perang. Okay, hamba perang. Hamba perang means when a certain country go a war with another country, then this pick for example country A have a war with country B. So country A won the war. Okay, won the war. Then di sana orang-orang yang kena tangkap itu menjadi hamba. Alright, hamba. Sebab itulah dipanggil sebagai hamba perang. Dan hamba dijual adalah mereka yang ditangkap dan dijual di black market. Alright. So these are the contoh-contoh organisasi sosial pada zaman tamadun purba. You can see the Firaun, the government official, soldiers,
The scribes, okay, the scribes are those who can read and write, right? The merchants, saudagar, okay, craftsmen, artisan, petani, dan juga slaves, alright? So, agama dan kepercayaan pada zaman dulu mereka sangat mempercayai banyak Tuhan. Okay, mereka percaya sangat banyak Tuhan. You notice that the Tuhan there, the T there is a small letter T, not a big letter T, which means they have a lot of gods. Okay, Hentosen, Haman Pai Hentosen. Antara Tuhan yang mereka sembah pada zaman itu ialah Tuhan bulan, matahari, Tuhan ibu, dan Tuhan sungai. Okay, the moon god, the sun god, the mother god, and the river god. Pick for example, but they have a lot more. Okay, so ada institusi agama yang handle the religion ritual. Okay, the rituals. Contohnya adalah animal sacrifice, korban binatang. They sacrifice, they kill animal to offer to the god. Okay, mempersembahkan makanan kepada kuasa roh. Alright, roh is a spirit. Okay, a spirit. So tempat ibadat, just like maybe you can say a temple, something like that, like in ancient time. Okay, tempat ibadat dibina, is being built untuk menghormati, to respect their specific god, specific temple for specific god. Okay, just like you can see in this picture below. The ancient Egyptian believe about the death after the life after death. So you can see they have lots of thing going on lah, right? And then okay, seterusnya adalah tulisan dan penyimpanan rekod. So sistem tulisan lahir is exist 5,000 years ago, and then it's very important to differentiate the life during the prehistorical age and the history after the prehistorical age, and a lots of abstract symbol. Okay, typo here. Abstract means like something that not geometry, something like not you can say like how to explain that? Abstract, like more like nature, something shapes. Okay, abstract. Okay, bentuk-bentuk abstrak untuk mewakili pelbagai bentuk idea. Pick for example macam begini. Okay, ini adalah bentuk-bentuk abstrak. Okay, like this one, bentuk abstrak. So this thing, sistem penulisan membolehkan manusia untuk menyimpan rekod dan perkara penting. Alright, perkara penting. So sistem tulisan yang pertama is sistem piktograf dan juga simbol gambar. Look at your textbook, is typo here, textbook. Make sure you look at your textbook. Okay, last one, kesenian dan kesusastraan. So gaya dan teknik yang digunakan oleh para artis menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing. Okay, so macam begini dia menggambarkan tamadun apa begitu. Okay, pick for example your culture, you have their own design. Okay, their own design to represent their race ataupun their ethnic, something begitu. Okay, so artist, not the artist K-pop artist, this is artisan yang buat ini barang. Okay, menghasilkan ciptaan berupa patung, lukisan Tuhan, dewa, pahlawan is warrior, dan juga pemerintah, king. So menghasilkan patung-patung menggunakan tembaga. After the bronze technology is become more advanced, okay, dan menjadi semakin luas. Sebab itu kalau kamu tengok dalam buku kamu, tembaga, patung-patung tembaga dan juga alat-alat tembaga seperti gelas, sudut begitu semakin banyak digunakan. Alright, so cikgu rasa itu saja untuk chapter ini. Alright, so that's all. Thank you.